Hello viewers, thank you for visiting this channel and for opening this video. This channel is dedicated to solving national and international mathematics examinations with more focus on Ethiopian University entrance examinations and Ethiopian University exit exams. In this specific video, I solve 10 problems from the 2025 Ethiopian University entrance examination on mathematics from Booklet Code 291. The problems which I am going to solve are problems 51 to 60. So this is the end of the videos I made on this booklet code. Let us start, but before that I kindly ask you to subscribe my channel and to like this video. Let us start with problem number 51. Let f of x be 1 minus 2x raised to half. Then what is the values of the derivative of at x? Values. It has to be only the value because the derivative function is unique. Okay, in order to answer this problem, we have to identify what's given. We are given a function, what's required, the derivative function. What helpful information do we need? Definition of rate of change, geometric information or interpretation rather of rates of change, definition of derivative, rules of derivatives. Does not mean that we use all these things to solve this specific problem. ተዛማኝ ነገሮች ማወቅ ለሌላ ጊዜ ይጠቅመናል። ምክንያቱም አሁን ይሄ ጥያቄ ተጠየቀ ሌላ አመት ላይ ደግሞ ሌላ አይነት ጥያቄ ሊሆን ይችላል የሚጠየቀው። ስለዚህ ከደሪቬቲቭ ጋር የተያያዙ ነገሮችን አንድ ላይ አድርጎ ማንበብ ይጠቅማል ጥያቄውን ብቻ ማየት ሳይሆን። So when we say rates of change in mathematics, there are two types: average rate of change and instantaneous rate of change. Geometric interpretation of rates of change. Geometrically, rates of change can be interpreted as slope. If it is average rate of change, it can be interpreted as slope of a line secant to a function. And instantaneous rate of change can be interpreted as slope of tangent line. Then when we read definition of derivative, we have to see two cases: derivative as a number and derivative as a function. There are several rules for differentiation, but we do not need all rules for this specific problem. We need only specific rules. For the current problem, we need power rule. If we have a power function, the derivative of x raised to n is n times x raised to n minus 1. Exponent 1 እንቀንሳል ኤክስፖነንቱን ደግሞ as a factor አውርደን እናባዛለን በዚህ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፓወር ሩል ይባላል። ሌላ የሚያስፈልገን ሩል when we find the derivative of sum of a function rule አለን። ለዲፈረንስም እንደዚሁ ይሄን የሚመስል ሩል the derivative of f minus g at a means it is the same as the derivative of only f at a minus the derivative of only g at a. The difference of derivative, it is difference of the derivatives of the functions. ይሄም ሩል ያስፈልጋል። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ስራው እንሄድ ጊዜ ስለሚሄድብን ግን የዴሪቬቲቭ ዴፊኒሽኖች ደግሞ አሉ። as a number, derivative is a number which is defined as follows and which is denoted as follows. The derivative of function at a is a number which is obtained as follows or which is defined as follows. It is the number to which this ratio approaches. ራሱ ሬሽዮ አይደለም ዴሪቬቲቭ የሚባለው የተማሪዎች መጽሐፍ ራሱ ሬሽዮ ሬሽዮ ዴሪቬቲቭ ይለዋል አንዳንድ ቦታ ላይ ያ ተገቢ አይደለም ወይም ልክ አይደለም። ዴሪቬቲቭ of at a የሚባለው ይሄ ሬሽዮ ራሱ ሳይሆን h ወደ 0
approach ሲያደርግ ይሄ ሬሽዮ ወዴት ይጠጋል ወደ ሆነ ቁጥር ይጠጋል ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ካለው ያ ቁጥር ነው ዴሪቬቲቭ አለ የሚባለው ዴሪቬቲቭ as a function ሲሆን ደግሞ በa ቦታ x ቫሪያብል አስገብተን ዲፋይን እናደርጋለን በተረፈ ተመሳሳይ ነው ይሄ ሬሽዮ h ወደ 0 approach ሲያደርግ ይሄ ሬሽዮ ወደ ሆነ ፋንክሽን ይጠጋል ወደ ቁጥር ሳይሆን ወደ ስፔሲፊክ ነምበር ሳይሆን ወደ ሆነ ፋንክሽን ያ ፋንክሽን the derivative of f at x ይባላል ኦኬ ይሄን አክልካለ ወደ ስራው እንሄዳ ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጠ ፋንክሽን composition of two functions ነው single function አይደለም በአንድ ፋንክሽን ውስጥ ሌላ ፋንክሽን ገብቶ ነው ያለው በፓወር ውስጥ ሊኒየር ፋንክሽን ገብታለች እንደ ነገር ሲኖር ቼን ሩል የሚባል ነገር እንጠቀማለን ማለት ምንድነው የውስጠኛው ፋንክሽን ትተን ውስጥ ያለው ፋንክሽን ልክ እንደ አንድ ሲንግል ቫሪያብል በመውሰድ በውጭ በኩል ያለው ፋንክሽን መስራት ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን ውስጥ ያለው እንደ y በመቁጠር y raised to half ብቻ እንዳለን አድርገን y raised to half ዴሪቬት ማድረግ ወይም ዲፈረንሺየት ማድረግ ያ ምን ይሰጠናል በፓወር ሩል መሰረት half ኤክስፖነንቱ ይወርዳል ከዛ ቤዙ እንዳለ ወስደን ከኤክስፖነንት አንቀንሳለን በቃ ሰራን ማለት ነው አውተር ፋንክሽን ውስጥ ያለችው ፋንክሽን ደግሞ እንደገና ዲፈረንሺየት ይደረግና እሷም 1 - 2x የሷም ዴሪቬቲቭ ፈለግና ሁለቱም ዴሪቬቲቮች አንድ ላይ እናባዛለን ይሄ ቼን ሩል ሁለተኛው ፋንክሽን ስንሰራ ውስጥ ያለው ማለት ነው 1 - 2x ዲፈረንስ ኦፍ ቱ ፋንክሽን ስለሆነ የዲፈረንስ rule of derivatives should be used here the derivative of 1 minus the derivative of 2x the derivative of constant is 0 and the derivative of 2x is the 2 can be taken outside the derivative of x is 1 so we have -2 only because this is 0 so -2 times half times this gives us -1 over square root of 1 minus 2x and this is choice C yes okay next problem consider the function f of x is equal to x cubed minus x squared plus 3 on this domain then which of the following point is local minimum and local maximum of f of x respectively local minimum and local maximum of this function respectively okay domain መስጠት እዚህ ጋር ጥቅሙ አልታየኝም የዚህ ፋንክሽን ዶሜን እዚህ set of ordinary numbers ነው specifically in ማድረጉ ለምን እንዳስፈልገ አልገባኝም ምን አይጠቅምም anyway definition of local minimum እና local maximum ማወቅ እንጠይቃለን ጥያቄ ለመመለስ እስቲ ከዛ በፊት ይሄን እንመልከት was given we are given a function ሁሉ ጊዜ given required እና የሚያስፈልገን ኢንፎርሜሽን በመሰብሰብ መጀመር አለብን was given we are given a function was required local minimum point and local maximum point of the function what helpful information do we need definition of local minimum and local maximum but other related things are optional you can read them global minimum point እና global maximum ብንነበቡ አይጎዱም እነሱ ግን ለዚህ ጥያቄ local minimum እና local maximum እንደሆኑ ካወቅ በቂ ነው ኦኬ ዴፊኒሽኑ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ኦኬ local minimum point የሚባለው ወይ ቁጥር ነው ወይ ደግሞ በግራፉ ላይ ያለ ፖይንት ሊሆን ይችላል a number c is said to be a local ሌላ ስሙ የሎካል ሪሌቲቭ minimum point of f if the value of the function at c is less than or equal to the value of the function at x whenever x is taken from some interval around c በሲ ዙሪያ የሆነች ኢንተርቫል ኦፕን ኢንተርቫል ab ካገኘን ይሄ ሳቲስፋይ የሚያደርግ ማለት የፋንክሽኑ ቫልዩ c ላይ እና በx ላይ ካልኩሌት ሲደረግ የፋንክሽኑ ቫልዩ c ላይ ያለው should be less than or equal to value at x where x is any point taken from open interval ab if we can get an open interval near c where this inequality is satisfied f of c is less than or equal to f of x we say c is a local minimum point or relative minimum point ወይ ደግሞ sin ብቻ ሳይሆን sin እስከ f of c sin እስከ f of c local minimum point ልንል እንችላለን
በሎካል ማክሲመም ጊዜ ኢኒኳሊቲው ይገለበጣል ወደ f of c ይዞራል ይሄ ነው ልዩነቱ የግሎባል ምናምን እዚህ ጋር አስፈልገን በግራፍ መልክ ስናየው ለምሳሌ እዚህ ጋር በሲሊክ ወደ ግራፉ ስንወጣ እቺ ፖይንት ሎካል ሚኒመም ፖይንት ናት ሎካሊ ግሎባሊ አይደለም ግሎባሊ ከሱ ከፍ ያለ አለ ከዚህ ፖይንት ነው ዝቅ ያለ አለ ከዚህ ፖይንት ልክ ዝቅ ያለ ስላለ ግሎባሊ ሚኒመም አይደለም ግን ሎካሊ ሚኒመም ነው ይሄ ማለት በዙሪያው ኢንተርቫል ትንሽ ኢንተርቫል ሰርተን ኤክሶችን ከዛ ወስደን ከኢንተርቫል ከf of c እና f of x ስናወዳድር f of c ከf of x ያንሳል ግራፉ ከab ከa እስከ b አንድ ቫልዩ ብንመርጥ x ብንለው ያን ቫልዩ እና የፋንክሽኑ ቫልዩ x ላይ ቫልዩ ብናረግ ከፋንክሽኑ ቫልዩ c ላይ ኢቫሉዌት አድርገን ከምናገኘው ቫልዩ ይበልጣል ስለዚህ ቫልዩ at c ሚኒመም ነው ማለት ነው ሎካሊ እዚህ ውስጥ ላሉት ቫልዩ at c ያንሳል እዚህ ውስጥ በab ውስጥ ላሉት xዎች ቫልዩ at x እና ቫልዩ at c ሲወዳደሩ ቫልዩ at c ያንሳል ስለዚህ ሎካሊ ቫልዩ at c ሎካል ሚኒመም ቫልዩ ነው ፖይንቱ c ደግሞ ሎካል ሚኒመም ፖይንት ናት ወይም ግራፉ ላይ ይሄን ፖይንት ወስደን cf of c እሱን ሎካል ሚኒመም ፖይንት ማለት እንችላለን አሁን ዴፊኒሽኑ ይሄ ከሆነ እንዴት ይፈልጋል የሚለው ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው እነዚህን ስቴፖችን እንከተላለን መጀመሪያ ክሪቲካል ነምበር የሚባል የፋንክሽን ክሪቲካል ነምበርስ ማግኘት አለብን ክሪቲካል ነምበርስ are numbers where the derivative of the function is 0 ወይም ደግሞ the derivative of the function does not exist then we form by sign chart method we have to know where the derivative is positive and negative we have to solve if derivative of x is equal to 0 ማለት not greater than 0 less than 0 yet ጋር እንደምንሆን critical number where the derivative is f of x where the derivative of the function is 0 is called points where the derivative of function are 0 are called critical numbers step 2 we have to solve if derivative at x greater than 0 and less than 0 yet ga derivative positive ይሆናል yet ga negative inequality solve ማድረግ ነው ሶስተኛ ስቴፕ first derivative test የሚባል አለ እሱን apply ማድረግ ይኖርብናል ምን ማለት ነው እሱ ማለት ይሄ ነው if the derivative changes sign derivative በግራ በኩል ኔጌቲቭ ሆኖ ከሲ በስተግራ ላሉት ቁጥሮች derivative ኔጌቲቭ ቢሆንና በስተቀኝ ላሉት ፖዚቲቭ ቢሆን c ሚኒመም ትሆናለች ምክንያቱም derivative ማለት ስሎፕ ነው ስሎፕ በዚህ በኩል ኔጌቲቭ ነው ማለት ፋንክሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል በቀኝ በኩል ፖዚቲቭ ነው ማለት ኢንክሪዝ ያደርጋል በግራ ዲክሪዝ አድርጎ በቀኝ ኢንክሪዝ ካደረገ መሃል ላይ ያለው ፖይንት ሚኒመም ይሆናል ስለዚህ የዴሪቬቲቭ ምልክት በማየት ሚኒመም ነው ማክሲመም ነው ምለው መወሰን እንችላለን ከሲ በስተግራ ላሉት ቁጥሮች ዴሪቬቲቭ ኔጌቲቭ ሆኖ ከሲ በስተቀኝ ላሉት ቁጥሮች ዴሪቬቲቭ ፖዚቲቭ ከሆነ ሲ ሎካል ሚኒመም ነው በዚህ ይታወቃል ስለዚህ አሁን እንስራ first we have to find critical numbers or points that means where points where derivative becomes 0 or does not exist in our case derivative always exists because if we differentiate the given function the derivative is defined everywhere the given function is this when we differentiate this we get 3x squared minus 6x and for every x this is defined derivative 3x squared minus 6x ነው ይሄ ደግሞ at every x defined ነው ስለዚህ does not exist አይሆንም critical number በሁለት መንገድ ነው የሚፈልገው derivative የት ጋር 0 ይሆናል ወይም የት ጋር exist አያረግም አሁን የት ጋር exist አያረግም በመለው መሄድ አንችልም ምክንያቱም exist ያረጋል everywhere የት ጋር 0 ይሆናል በመለው ብቻ መሄድ አለብን so we have to solve this equation derivative is equal 0 that means is equal 0 that we get x equals 0 or true so 0 and 2 are critical points or numbers እነሱ number line ላይ ያስቀምጠን የዴሪቬቲቭ ምልክት ማወቅ አለብን ማለት ዴሪቬቲቭ የት ጋር ፖዚቲቭ ይሆናል የት ጋር ኔጌቲቭ ይሆናል የት ጋር 0 አገኘናው 0 ላይ 0 2 ላይ 0 ነው በ0 እና በ2 መካከል ያሉ ቁጥሮችን ስናስገባ ለምሳሌ 1 ዴሪቬቲቭ ውስጥ ብናስገባ በዴሪቬቲቭ በx ቦታ
3 times 1 minus 6 ይሆናል ኔጌቲቭ ይመጣል for numbers between 0 and 2 derivative negative for number to the left positive for the numbers to the right of 2 positive for number to the left of 0 positive ስለዚህ ፋንክሽኑ እስከ 0 ድረስ በግራ በኩል ኢንክሪዝ ያደርግና 0 ጋር ሲደርስ ዲክሪዝ ያደርጋል ኔጌቲቭ ስሎፕ ስለሆነ የፋንክሽኑ ስሎፕ በግራ በኩል ኔጌቲቭ at 2 በግራ በኩል ኔጌቲቭ at 2 በቀኝ በኩል ፖዚቲቭ ያ የሚያሳየው 2 ሚኒመም 0 ደግሞ ማክሲመም መሆናቸው ነው ስለዚህ የፋንክሽኑ ቫልዩ 0 ላይ 3 ይመጣል ቼክ ማድረግ ይቻላል 2 ላይ ኔጌቲቭ 1 ይመጣል ስለዚህ 2 ኔጌቲቭ 1 ሚኒመም 0 3 ማክሲመም መልሱ ሲ ነው 2 ኔጌቲቭ 1 ሚኒመም ሎካል ማክሲመም ደግሞ 0 3 at 0 the value of the function is 3 ተሳስተን ዴሪቬቲቭን ኢቫሉዌት ማድረግ የለብንም ዴሪቬቲቭማ 0 ላይ 0 ነው ፋንክሽኑ ነው 0 ላይ ኢቫሉዌት የምናደርገው ስለዚህ ስቴፖቹ ክሪቲካል ነምበር መፈለግ ከዛ ሳይን ቻርት አፕላይ ማድረግ ዴሪቬቲቭ ሳይን ማው የዴሪቬቲቭ ምልክት ይትጋ ፖዚቲቭ ይትጋ ኔጌቲቭ ይትጋ 0 ከዛ ፈርስት ዴሪቬቲቭ ቴስት የሚባለው ኒክ ከክሪቲካል ነምበር በስተቀኝ ፋንክሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል ኢንክሪዝ ያደርጋል የሚለው ማወቅ ይሄን ካወ ክሪቲካል ነምበርስ የትኛው ክሪቲካል ነምበር ሚኒመም የትኛው ክሪቲካል ነምበር ማክሲመም ፖይንት እንደሚሰጠን ማወቅ እንችላለን አሁን ይሄ ጥያቄ ተመለሰ ማለት ነው መልሱ ሲ ነው next problem number 53 which one of the following statements describes the dispersion of the data values dispersion is one type of statistical measure there are different statistical measures with arat one measure of location measure of dispersion measure of skewness measure of kurtosis and arat one statistical measures አሉ ይሄ አሁን dispersion የሚመለከት ጥያቄ ነው dispersion ደግሞ ራሱ absolute dispersion እና relative dispersion ተብሎ ሊከፈል ይችላል አብሶሉቶች ብዙ ናቸው ለምሳሌ range interquartile range semi interquartile range mean deviation quartile deviation standard deviation variance mean deviation ደግሞ ራሱ ብዙ አይነት አለ mean deviation from mean deviation from median mean deviation from mode relative የሚባሉ ደግሞ coefficient እያሉ የሚሄዱት coefficient of range coefficient of interquartile range coefficient of mean deviation እያለ ይሄዳል አሁን እዚህ ጋር ይሄ ሁሉ አይደለም የሚያስፈልገው የዲስፐርሽን ዴፊኒሽን ብቻ ነው A this question asks the definition of dispersion what's dispersion A it measures the variability in terms of different units of data different units no B the degree to which numerical data tends to distribute about an average C it helps to describe the degree of similarity of data values degree of similarity D it compares the variability of 2 or more data that are dependent of the units of measurement okay the distractors are not attractive but if we look at student textbook we get B as the best answer in student's textbook I think this is given in grade 9 or 11 record that a measure of dispersion can be defined in either of the following ways the degree to which numerical data tends to spread about an average the degree to which numerical data tends to distribute about an average so exactly this is the meaning so the answer is B yes ሌሎችን ሪጀክት ለማድረግ አይከብድም ለምሳሌ ሲ ላይ ያለው it helps to describe the degree of similarity of data values ይላል degree of similarity ሳይሆን degree of እንዲያውም ተቃራኒ dissimilarity ነው of data values degree of similarity of data values አይደለም አይልም ዴፊኒሽኑ ስለዚህ መልሱ B ነው
Next, problem number 54. Consider the following data. We are given this set of numbers. What's the mean deviation about the mode? Be careful. There are 3 types of mean deviations. Mean deviation about the mode, mean deviation about median, mean deviation about mean. In this case, we are asked mean deviation about mode. So we have to recall formula for or definition for mean deviation about mode. ምልክቱ MD ቅን በቅንፍ MO ነው። ይሄ ማለት ሞድ ለማለት ነው። mean deviation about mode. Okay, definition ይሄ ነው። deviation from mode ማለት difference from mode ፈልገን የእያንዳንዱን ቫልዩ ከሞድ ያላቸው ርቀት ወይም ልዩነት ፈልገን በአብሶሉት ቫልዩ ውስጥ እንከታለን። ከዛ እነዚህ አብሶሉት ቫልዩዎች እንደምራለን። ከዛ ለብዛታቸው እናካፍላለን። ሚን የሚያሰኘውም ይሄ ነው። ሚን ነው። ለነምበር ኦፍ ዴታ ቫልዩስ እናካፍላለን። ሚን ነው። ግን ሚን ኦፍ ዋት? ሚን ኦፍ ዲቪዬሽንስ ፍሮም ሞድ ነው። So mode is the most frequent value. The most frequent value in this case is 19. So 13 minus 19 plus 16 minus 19 plus 19 minus 90 4 times 1, 2, 3, 4. Then 24 minus 19 plus 27 minus 19. If we evaluate this, we get 13 minus 19 is 6 plus 3, 9. Here we have 24 minus 19, 5. 14. Here we have 27 minus 18 is 8. 8 plus 14 is 22. 22 over 8 means when simplified 11 over 4, and that is 2.75. The answer is A. Yes. Next problem. What is the coefficient of quartile deviation for the following data? Coefficient of what? Quartile deviation. Okay. ወደ ኋላ ተመልሰን የስታቲስቲካል ሜዠርስ ስፔሻሊ የዲስፐርሽን አይነቶችን ማየት ይጠቅማል። እዚህ ጋር measures of dispersion are divided into 2 types: absolute measures of dispersion and relative measures of dispersion. And what is their difference? Let us see. Types of measures of dispersion: absolute measures of dispersion, relative measures of dispersion. Okay, what is our difference? An absolute measure of dispersion measures the variability in terms of the same units of data. The same unit ማለት በዴታ ውስጥ ያሉ ቫልዩዎች በአንድ ዩኒት ወይም by the same unit መገለጽ አለባቸው። ለምሳሌ በሜትር ከሆነ በሜትር ብቻ ሁሉ፣ በኪሎግራም ከሆነ ኪሎግራም ብቻ ሁሉ። The units of the measures of dispersion will also be okay. A relative measure of dispersion compares the variability of 2 or more data that are independent of the units of measurement. A relative measure of dispersion unit የላቸው። ሁለት የተለያየ ዴታን የትኛው ነው ሞር ዲስፐርስድ የሆኑ ቫልዩዎች ያሉት ለማለት ነው የሚጠቅመው ይሄ። relative measures of dispersion የሚባሉት ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ አሁን እኛ የተጠየቅነው coefficient of quartile deviation የሚባል። Okay, so to answer this problem, first we have to remember what quartile means. Quartiles are values which divide data into 4 equal parts. ለምሳሌ ሚዲያን እንደ ዳታን ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ቫልዩ ነው። ልክ ሚዲያን ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ቫልዩ ብለን ዲፋይን እንዳደረግን ሁሉ አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉ ቫልዩዎችን ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ቫልዩዎች ኳርታይልስ ይባላሉ። ስንት ኳርታይል ይኖረናል? 3 ዳታን ሁለት ቦታ ለመክፈል አንድ ቫልዩ ነው የሚያስፈልገው ሚዲያን። አራት እኩል ቦታ ለመክፈል ደግሞ 3 ቫልዩ ያስፈልጋል። Q1 Q2 Q3 ተብሎ ትንሹ Q1 መሃል ላይ ያለው Q2 ከሁሉ ትልቁ Q3 ይባላል። ዳታን አራት እኩል ቦታ የሚከፍሉ ቫልዩዎች። quartile deviation ማለት ደግሞ ይሄ ፎርሙላ በመጠቀም the difference between the third quartile and the first quartile divided by 2
this is called quartile deviation. Coefficient of quartile deviation ደግሞ difference between third and first quartile ልክ እንደቀድሞ ኑሜሬተር ላይ ተመሳሳይ ነገር አለ ዲኖሚኔተር ላይ ግን ሌላ ነገር ነው ያለን coefficient ሲባል the sum of the third and the first quartiles ስለዚህ ኳርታይሎቹ ማወቅ ወይም መፈለግ ይኖርብናል መጀመሪያ ይሄን ጥያቄ ለመስራት ለዚህ ዳታ ቀላል ከ10 እስከ 56 11 ቫልዩ አለን ስለዚህ መጀመሪያ ዳታውን ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ቫልዩ እንፈልግ ወደ ላይ 5 ወደ ታች 5 የሚያስቀርልን ቫልዩ 35 ነው ስለዚህ እሱ ሰከንድ ኳርታይል ይሆናል ወይ ሚዲያን ማለት ነው ባይዘው ሰከንድ ኳርታይል ማለት ከዛ ላይ ያለው ዳታ ራሱ እንደገና ሁለት እኩል ቦታ ይከፈላል መክፈያው ወይም ዳታውን ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ቫልዩ 25 ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ኳርታይል ይሆናል ትንሿ ኳርታይል ናት q1 ልክ እንደዚህ የተቀሩት እንደም ሁለት እኩል ቦታ ስንከፍላቸው 52 ሌላ ኳርታይል ይሆናል ሶስቱ ኳርታይሎች እነዚህ ናቸው q3 minus q1 over q3 plus q1 ስናደርግ ምን እናገኛለን 52 minus 25 over 52 plus 25 ይሆናል 52 minus 25 is 27 52 plus 25 is 77 so the answer is 27 over 77 which means 0.35 and this is choice what let us see the choices it is choice A we completed solving 5 of the 10 problems planned for this video before I start solving the remaining problems I again kindly ask you to subscribe my channel ለዛሬ ከተመደቡት 10 ጥያቄዎች አምስቱን ሰራን እስካሁን በተሰራው ስራ ደስተኞች ከሆናችሁ ወይም እንዲህ አይነት ስራ ይጠቅማል ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ቪዲዮን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ እንቀጥል problem number 56 consider the following data 1 3 7 9 11 13 18 28 then the coefficient of mean deviation about the median is equal to what በተከታታይ የስታቲስቲክስ ጥያቄዎች ናቸው የተጠየቁት then the coefficient of mean deviation ቀደም coefficient of quartile deviation ነበረ አሁን ደግሞ coefficient of mean deviation ነው የተጠየቀው ስለዚህ ዴፊኒሽኑን ማስታወስ ግድ ይላል ማለት ነው coefficient of mean deviation ማለት ያው mean እንዳለበት ይታወቃል ከላይ mean deviation ከስር mean ይሆናል mean deviation ደግሞ ራሱ ምንድነው የሚል ነገር ይመጣል okay we are asked to compute coefficient of mean deviation about the coefficient of mean deviation about the median እንደዛ የሚባል ነገር የተማሪዎች መጽሐፍ ላይ አለ I don't think so አላገኘውም Google ሳረግ ዴፊኒሽኑ coefficient of mean deviation ማለት deviation about the median ከሆነ ከሚዲያን ያንዳንዱ ቫልዩ ከሚዲያን ያላቸውን ልዩነት መፈለግ ነው ከሚዲያን ያላቸው ልዩነት mean deviation about the median ማለት ከሚዲያን ያላቸው ልዩነት ፈልገን ለነምበር ኦፍ ቫልዩስ ማካፈል ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚዲያን ማለት መሃል ላይ ያለው value ማለት ነው ወይም second quartile okay we have here 9 items median is the 9 plus first means over 2 that means 10 over 2 that means the fifth item first always before you find median you have to arrange data in increasing order if the number of items is odd and ጨምረንበት n plus 1 over 2's item እንላለን እዚህ ጋር ለምሳሌ 9 plus 1 over 2 means fifth item no መሃል ላይ መሆኑ 11 ነው fifth item ማለት 11 አምስተኛው ማለት 11 ነው እሱ ሚዲያን ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ቫልዩ ከሚዲያን ያለው ርቀት እንፈልጋለን mean deviation about median okay ይሄ ጥያቄ about median
coefficient of mean deviation about median. ስለዚህ እኔ የሰራሁት ሚንን እየተጠቀምኩ ነው ልክ አይደለም ኦኬ ልክ ነኝ ይሄ ኦድ ስላልሆነ ነው ሶሪ ኦድ አይደለም ይሄ ኢቭን ስለሆነ ኢቭን ሲሆን መሃል ላይ ያሉትን ሁለቱን ደምረን ለሁለት እናካፍል አቨሬጃቸው ነው የምንጠቀመው መሃል ላይ ያሉ ሁለቱ 9 እና 11 ናቸው አቨሬጃቸው 10 ነው አቀናንሰን ለብዛታቸው ለ8 ስናካፍል 50/8 which means 25/4 እናገኛለን when ይሄ ማለት mean deviation ነው በትኛ የተጠየቅነው mean coefficient of mean deviation coefficient of mean deviation is mean deviation divided by we have to divide by median in this case ምክንያቱም coefficient of mean deviation from median coefficient of mean deviation by the way from median ተብሎ አልተሰጠም የተማሪዎች መጽሐፍ ላይ coefficient of mean deviation ብቻ ይላል mean deviation divided by x bar mean ስለዚህ እዚህ ጋር coefficient of mean deviation from mean ስላልሆነ ለሚዲያን ነው የሚካፈለው መልሱ 5/8 ይመጣል ሚዲያን 10 ስለሆነ ያኛው ደግሞ mean deviation from median ደግሞ ተሰርቷል ቀደም 25/4 divided by 10 5/8 ይሆናል b ነው መልሱ next given the objective function z is equal to negative x plus 2y that is subjected to the constraint this what is the maximum and minimum values of z respectively maximum and minimum value of this function this is a function of two variables thus x and 2y as independent variables for what's the maximum and minimum value of this function z okay these kind of problems are called linear programming problems in order to solve this kind of problems we follow certain steps these are useful steps okay step 1 draws the graph of the feasible region that means the intersection of these inequalities the intersection of the graph of these four inequalities that's called the feasible region intersection of the graphs of the inequalities second determine the coordinates of the corner points where the boundaries of the feasible region intersect step 3 evaluate the objective function as those corner points and then compare በቃ እነኛ አራት ስቴፕ ኦኬ ስኬች ስናደርግ መጀመሪያ ኢንኢኳሊቲ ስኬች ለማድረግ ወደ ኢኩዌሽን መቀየር እንደሚያስፈልግ ማንንም ያውቃል x is equal to 3 x plus y is equal to 5 ስኬች ሲደረጉ x plus x is equal to 3 x plus y is equal to 5 x plus 3 ይሄ ነው x is equal to 3 ይሄ ነው x plus y is equal to 5 እቺ ናት ሌላው ኮንስታንት x plus 2y is equal to 6 ይሆናል ባውንደሪው ማለት ነው ኮንስታንቱ ይሄ ነው ለዛ ነው equal to 6 ነው ወደዚህ equal to ሲንቀይር x plus 2y is equal to 6 ስኬች ሲደረግ ይሄ ላይን ይሆናል ማን ይቀረን y is equal to 0 ነው y greater than equal to 0 ሁሉንም ወደ ኢኳሊቲ ቀይረን ላይኖችን ስኬች እናደርጋለን ቀጥለን ፊዚብል ሪጅኑ ስኬች ለማድረግ ወደ ኢኳሊቲዎቹ ኢኳሊቲ እንዴት ስኬች እንደሚደረግ ይታወቃል ለምሳሌ x is equal to 3 አልነበረም የተሰጠነ constraint x greater than equal to 3 ነበር ስለዚህ በግራ በኩል ያሉ ፖይንቶች ማለት ከ3 የሚያንሱ ቁጥሮችን በx ቦታ ስናስገባ ሌዝ ይሆናሉ እንጂ ግሬተር አይሆንም ስለዚህ x greater than equal to 3 የሚሆነው ይሄ ፓርት ነው ማለት the region to the right of this line no x greater than equal to 3 ማለት similarly the other inequalities when sketched give us a region above this a region below this and a region above this and their intersection is this triangle and the intersection of the boundaries are 3 points ABC they are called corner points
ስለዚህ ሶስቱ ስቴፕ ይሄ ነው ማለት ነው ፊዚብል ሪጅኑን አወቅን ኮርነር ፖይንቶችን አወቅን ኦኬ ፊዚብል ሪጅን ስኬች አደረግን ሁለተኛው ስቴፕ ኮርነር ፖይንቶችን መለየት ነው ኤ ማን ነው ቢ ማን ነው ሲ ማን ነው ኤ ማለት 3 2 ኤክስ ኮኦርዲኔቱ 3 ነው ሁለተኛው ኮኦርዲኔቱ ይመጣል እንዴት የሚለውን ኢንተርሴክሽን መፈለግ ነው ከዚህ ላይን ጋር ምክንያቱም በኤክስ ቦታ 3 ስናስገባ y2 ይሆናል 3 2 የb the coordinates of b are 3 and 3/2 and that those of c are 4 and 1 when we evaluate the function at these corner points when we evaluate the function means negative x plus 2y when we evaluate it at 3 2 for example we get negative 3 plus 4 and that's 1 when we evaluate at 3/2 we get negative 3 plus 3 and that is 0 when we evaluate it at 4 1 we get negative 4 plus 2 which is negative 2 so the largest of these values is 1 and the smallest is negative 2 so the minimum is negative 2 and the maximum is 1 negative 2 and 1 so yetalle choice or choice we need negative 2 እና 1 ናቸው minimum negative 2 maximum 1 so the answer is D for 57 next problem number 58 a television company assembles flat screen and curved screen televisions the company has to invest 15,000 to assemble one flat screen and build 20,000 to assemble one curved screen television okay ስራው ምንድነው assembling televisions two type flat screen and curved screen and to assemble one flat screen the cost is 15,000 and for one curved screen is 20,000 the company allocates a maximum of BR the budget is this much 900,000 weekly budget for assembling the company gets BR 1,800 profit from one flat screen and 2,000 from one curved screen and there are some resource limitations store limitation the store can hold only 50 televisions budget limitation አለ store limitation አለ እነኚህ constraints ይባላሉ አሁን ጥያቄው ምንድነው then which one of the following inequalities should model the profit for the objective function this አሁን profit ምናምን ምለው ሳይሆን የተጠየቀው ዋናው ጉዳይ እዚህ ጋር which one of the following inequalities should model constraintoቹን ፈልጉ በትክክል አልተቀመጠም ጥያቄው እዚህ ጋር constraintoች ናቸው የተጠየቁት ማለት የሪሶርስ ሊሚቴሽን የሚያሳይ inequality restrictions ገደቦች አሉ ሪሶርስ ላይ ለምሳሌ የባጀት ገደብ አለ የስቶር ገደብ አለ እነሱን መግለጽ የምንችለው በኢኒኳሊቲ ነው so እንዲህ አይነት ፕሮብለም ለመስራት እነዚህ ፕሮሲጀሮች ይጠቅማሉ መጀመሪያ ፕሮብለሙን አንደርስታንድ ማድረግ ነው እና የተሰጡትን ቫልዩዎች ኳንቲቲስ በቴብል መልክ ማስቀመጥ ነው ኦርጋናይዝ ማደራጀት ስቴፕ 2 ዲሲዥን ቫሪያብል ማለት እኛ ኮንትሮል የምናደርገው ቫሪያብል ለምሳሌ የሚመረጡትን የቴሌቪዥን መጠን ፍላቱን ከርቭዱን እኛ ነን የምንወስነው ስንት ብናመርት ይሻላል የሚለው ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን the formulate objective function ማለት እዚህ ጋር ማክሲመም ወይ ሚኒመም እንዲሆን የሚፈልገው ነገር ምንድነው ኳንቲቲ ፕሮፊት ማክሲመም እንዲሆን ይፈልጋል ያ ኳንቲቲ ኦብጀክቲቭ ፋንክሽን ይባላል ኦብጀክቲቫችን ፕሮፊትን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ኮንስትሬንትስ የሚባሉ የሪሶርስ ውስንነት የሚገልጹ ኢኳሊቲዎች ወይም ሪስትሪክሽንስ የሚገልጹ ይሄን ብቻ ነው ያለው ቦታው የናክል ነው የናክል ጊዜ ነው ያለው የናክል ብር ነው ያለው ከዚህ በላይ የለም ውስንነቶችን የሚገልጹ ኢኒኳሊቲስ በኢኒኳሊቲ ነው የሚገልጸው ኮንስትሬንት those inequalities are called constraint okay አሁን ይሄን ጥያቄ በቴብል መልክ ስናደራጅ ኢንፎርሜሽኑ the given information can be organized in the following form two types of televisions are produced flat screen and curved screen profit we obtain from one flat TV 1,800 and from one curved TV 2,000 cost for producing
one flat TV is 15,000 and one curved TV is 20,000. Limitations. The store cannot hold more than 50 televisions, and weekly budget for production is 90,000 per. So all the information we have are these. So we are asked what? Inequalities, constraints ወይም ሊሚቴሽኖቹን የሚገልጽ ኢንኳሊቲዎች ፈልጉ ነው። Okay, if we produce X flat televisions, the cost is 15,000 X, because the cost for one unit is 15,000. For X number of flat television, the cost becomes 15,000. Similarly, the cost for producing Y number of curved TVs becomes 20,000 Y. Total cost becomes 15,000 X plus 20,000 Y. But the budget is only 90,000. So we cannot expend more than 90,000. So 15,000 X plus 20,000 Y should be less than or equal to 90,000. This is one constraint, budget constraint. Similarly, if we produce X flat TVs and Y number of curved TVs, the total number of TVs produced becomes X plus Y weekly. But the store can hold only 50. Because of that, the total number of televisions we produce should not be more than 50, because the store can, the capacity of the store is only 50 TVs. So X plus Y should be less than or equal to 50. This is store constraint. And the last constraints are number of TVs produced cannot be negative, so X and Y should be greater than or equal to 0, and these are called negativity constraints. So the answer is 15,000 X plus 20,000 Y greater than less than or equal to 900,000. Yes, it is A. Next problem number 59. A company offers a discount of 25% on one of its products for promotion. What's the regular price of the product if it is purchased for $99? Okay, was given. Discount is given, 25% discount, and purchase price is given with discount. When purchased with discount, the price is 99. Purchase price after discount it is 99. So what's the regular price if discount purchase price after discount is 99? What's the regular price? Let it be X. Let the regular price be X. X and 25% discount means if the regular price was X, the selling price should be X minus 25% of X. ምክንያቱም እቺ ትቀነሳለች 25% ቅናሽ ያለው ስለምን ትክክለኛ ወይ መደበኛ ዋጋው የነበረው X ነው። ከዛ ዲስካውንት የሚደረገው ደግሞ 25% of X ነው። ዲስካውንት ከተቀነሰ በኋላ የሚገኘው ቫልዩ 99 ነው ማለት በዲስካውንት purchased ሆኗል ተብሏል። እዚህ ጋር በ99 ብር purchased ሆኗል። ይሄ ዲስካውንት ተደርጎ የተገዛበት ዋጋ ነው። ስለዚህ አሁን Xን ከዚህ ማግኘት እንችላለን። X minus 25% ማለት 1/4 ነው። ስናቀናንስ 0/4 X equal 99 ይሄ ሶልቭድ ሲሆን 132 ይመጣል X. So the answer is B. Next problem, and this is the last problem, not only for this video but for the booklet as a whole. A worker of a company borrowed 100,000 from the company's credit and saving association. She agreed to pay 10% of the loan during the agreement. Look, agree እንደተስማሙ 10% በሆነስ ኦኬ 10% ክፍያ በአግሪመንታቸው መሰረት በቀጥታ ተመላሽ ማለት ይከፈላል። ተበዳሪ ይከፍላል። ሌላውን ግን ለ36 ወራት በየወሩ 3000 ይከፍላል።
ስለዚህ በአጠቃላይ ስንት ይከፍላል ነው ጥያቄው ዲቴሉን አንብቡ ብዙ ማይከብድም ይሄ A worker of a company borrowed 100,000 birr and their agreement is the worker has to pay 10% at once and 3,000 each month for 36 months. So the question is, what's the total money that the borrower pays to the company? It's not difficult. So the total money that the borrower has to pay is 10% of 100,000 plus 36 times 3,000. 10% of 100,000 means 10,000 and 36 times 3,000 means 108,000. When we add this we get 108,000 and this is choice A. As I said, this is the last for not only this video but for the entire booklet. በ2025 ተሰጥቶ ከነበሩት የሂሳብ ፈተናዎች ሺቶች ውስጥ አንደኛው ቡክሌት ኮድ 291 የሚባለው የመጨረሻው ጥያቄ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ በፊት 5 ቪዲዮዎችን በዚህ ላይ ሰርቻለሁ ይሄ ስድስተኛው ነው የቡክሌት ኮድ 291 አልቋል ማለት ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከረዳኝ በሌሎች ቡክሌት ኮርስም ላይ እንደዚሁ እየሰራው ቪዲዮዎችን እየሰራው ለቃለሁ ፕሊዝ ተከታተሉ thank you for listening subscribe my channel if you have not subscribed it yet